minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif di akhir kalimat dianggap tidak ada. Di Al-Quran ada 9, yaitu litas dua, liar dua, liya belua, wana belua, wa an aslua, lan nadahua, au ya'fua samuda, wari romil fitwatin. Tandanya di atas alif pada lingkaran kecil. 2. Alif di tengah kalimat dianggap tidak ada. Di Al-Quran ada 8, yaitu lisyai'in wala tai'asu, la yai'asu, afalam yai'asi, la adbahanna, mi'atun, mi'ataini, waji'a. Tandanya di atas alif ada lingkaran kecil. 3. Alif di akhir kalimat jika wakof panjang, jika wasol dianggap tidak ada. Di Al-Quran ada 7, yaitu al-kununa, ar-rasula, as-sabila, lakinna, kanas, wariro, salasila, anak. Tandanya di atas alif ada lingkaran panjang. Setiap anak yang artinya saya, jika wakofna panjang, jika wasol pendek. Tandanya di atas alif ada lingkaran panjang. Anak jika wakof, anak jika wasol, anak nadwirun. Terdapat di surat ayat 70 juz 23. 4. Anak yang tetap panjang karena artinya bukan saya, dan di atas alif tidak ada tandanya. Di Al-Quran ada 3, yaitu anasiya, anaba, anabu, anasiya. Nah tetap panjang, anasiya. Terdapat di surat Al-Furqan ayat 49 juz 19. Anaba, nah tetap panjang, anaba. Terdapat di surat ayat 15 juz 21. Anabu, nah tetap panjang, anabu. Terdapat di surat Az-Zumar ayat 17 juz 23. Hukum waw, waw dianggap tidak ada. Di Al-Quran ada 7, yaitu ulai, ulaika, ulaikum, ulu, uli, ulati, saurikum. Tandanya di atas waw ada lingkaran kecil. Hukum ya dianggap tidak ada. Di Al-Quran ada 6, yaitu wa malaihi, wa malaihim, afain, nabai, bi ayyikumu, bi aydin. Tandanya di atas ya ada lingkaran kecil. 2. Ya yang boleh dibaca atau tidak ketika wakof. Contoh, atani Allahu, jika wakof boleh. Atani atau atan, jika wasol. Atani Allahu. Terdapat di surat An-Naml ayat 36 juz 19. Hamzah wasol, hamzah wasol ialah hamzah yang harus dibaca ketika permulaan dan hilang ketika tidak di permulaan, yaitu ketika diwasolkan dengan sebelumnya. Tandanya di atas alif pada kepala sod. Contoh, alhamdu, jika permulaan hamzahnya dibaca alhamdulillah, jika tidak di permulaan hamzahnya hilang. Ar-Rahim, ilhamdu, bismillahirrahmanirrahim, ilhamdulillah. 2. Sukun jika bertemu hamzah wasol dibaca kasroh. Contoh, bi'sal ismu, lamnya dibaca kasroh. Bi'sal ismu, jika permulaan boleh alismu atau ismu. Terdapat di surat Al-Hujurat ayat 11 juz 26. Tanwin adalah nun sukun. Tanwin adalah nun sukun jika wasol dibaca kasroh. Contoh, ahad, Allah, jika wasol ahadunillah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Qul huwallahu ahadunillahus samad. Terdapat di surat Al-Ikhlas ayat 1 dan 2 juz 30. 3. Mim sukun ketika wasol dibaca fathah. Di Al-Quran ada 1, yaitu alif lam mim. Allahu, jika wasol mimnya dibaca fathah dan mat sebelumnya boleh 2 atau 6 harokat.
alif lam mim Allahu atau 6 harokat alif lam mim Allahu terdapat di surat Ali Imran ayat 1 dan 2 juz 3. 4. Hamzah wasol jika bertemu hamzah sukun harus diganti huruf mat. Contoh ituni hamzah sukun diganti ya ituni fis samawat ituni jika wasol fis samawat ituni jika waqaf fis samawat ituni terdapat di surat Al-Ahqaf ayat 4 juz 26. Huruf dan harokat semestinya huruf dan harokat dibaca menurut tulisannya, tetapi ada yang tidak sesuai, yaitu 1. Ismam dan ikhtilas. Ismam ialah mencampurkan doma pada sukun dengan memoncongkan bibir. Di Al-Quran ada 1, yaitu la ta'manna, la ta'manna. Boleh dibaca ismam la ta'manna atau ikhtilas la ta'manuna. Ikhtilas ialah kan cepat sehingga suaranya tinggal 2/3 harokat. Bismillahirrohmanirrohim. Wa qul arkabu fiha qalu ya abana malaka la ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Qalu ya abana lakala ta'manuna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Terdapat di surat Yusuf ayat 11 juz 12. 2. Tasil ialah membaca hamzah di antara hamzah dan alif. Kalimat yang harus dibaca tasil di Al-Quran ada 1, yaitu yamiyun. Yamiyun. Hamzah yang kedua harus dibaca tasil yamiyun. Terdapat di surat Fusilat ayat 44 juz 24. 3. Ibdal ialah mengganti hamzah dengan huruf mat a menjadi a. Contoh al-ana dibaca al-ana. Kalimat yang boleh tasil atau ibdal di Al-Quran ada 3, yaitu al-ana Allahu al-zakaraini al-ana. Boleh dibaca tasil al-ana atau ibdal al-ana. Di Al-Quran ada 2, yaitu terdapat di surat 51 juz 11 dan terdapat di surat Yunus ayat 91 juz 11. Allahu boleh dibaca tasil Allahu atau ibdal Allahu. Di Al-Quran ada 2, yaitu terdapat di surat Yunus ayat 59 juz 11 dan terdapat di surat An-Naml ayat 59 juz 19. Al-Zakaraini boleh dibaca tasil Al-Zakaraini atau ibdal Al-Zakaraini. Di Al-Quran ada 2, yaitu terdapat di surat Al-An'am ayat 143 juz 8 dan terdapat di surat Al-An'am ayat 144 juz 8. 4. Imalah ialah mencontohkan alif mendekati kepada ya. Di Al-Quran ada 1, yaitu majreha. Rohnya harus dibaca imalah majreha.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul arkabu fiha bismillahi majreha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Terdapat di surat Hud ayat 41 juz 12. 5 sakta. Sakta ialah berhenti sejenak sekadar satu kali tanpa nafas ketika wasol. Kalimat yang harus dibaca sakta ketika wasol di Al-Quran ada 4, yaitu iwadya, qoyima, mim, marqodina, hada, waqwi, laman, roku, kalabal, ron, iwadya, qoyima, dibaca sakta ketika wasol. Iwadya, qoyima, dan boleh wakof. Iwadya, qoyima, terdapat di surat Al-Ikhlas ayat 1 dan 2 juz 15. Mim marqotina, hada, dibaca sakta ketika wasol. Mim marqotina, hada, terdapat di surat Yasin ayat 52 juz 23. Waqwi laman roku, dibaca sakta. Waqwi laman roku, terdapat di surat Al-Qiyamah ayat 27 juz 29. Kalabal ron, dibaca sakta. Kalabal ron, terdapat di surat Al-Mutaffifin ayat 14 juz 30. Kalimat yang boleh sakta atau tidak ketika wasol di Al-Quran ada 2, yaitu alim, baro'atun, maliyah, halaka. Alim, baro'atun, jika wasol boleh sakta. Alim, baro'atun, atau iklab. Alimum, baro'atun, dan boleh wakof. Alim, baro'atun, terdapat di akhir surat Al-Anfal dan awal surat At-Taubah juz 10. Maliyah, halaka, jika wasol boleh idhar dengan sakta. Maliyah, halaka, atau idhom. Maliyah, halaka, dan boleh wakof. Maliyah, halaka, terdapat di surat Al-Haqqah ayat 28 sampai 29 juz 29. 6 Huruf yang boleh dibaca atau tidak ketika waktu. Huruf yang boleh dibaca fathah atau dumah. Contoh dorfin, dorfin, dorfa. Dot boleh dibaca fathah. Dorfin, dorfin, dorfa, atau dumah. Durfin, durfin, durfa. Terdapat di surat Ar-Rum ayat 54 juz 21. 7 Sot yang ada singkatnya, sot yang ada singkatnya di Al-Quran ada 4, yaitu ya basutu, bastotan, amhumul musoitirun, bimusoitirin. Sot yang boleh ada 2, yaitu ya basutu, bastotan, ya basutu, sot dibaca sin, ya basutu. Terdapat di surat Al-Baqarah ayat 245 juz 2. Bastotan, sot dibaca sin, bastotan. Terdapat di surat Al-A'raf ayat 69 juz 8. Sot yang boleh dibaca sot atau sin ada 1, yaitu amhumul musoitirun, amhumul musoitirun. Sot boleh dibaca sot, amhumul musoitirun, atau sin, amhumul musaitirun. Terdapat di surat Tur ayat 37 juz 27. Sot yang boleh dibaca sot ada 1, yaitu bimusoitirin, bimusoitirin. Sot tetap dibaca sot, bimusoitirin. Terdapat di surat Al-Hosiyah ayat 22 juz 30. 8 Kalimah fihi yang hinya dibaca panjang. Kalimah fihi yang hinya dibaca panjang di Al-Quran ada 1, yaitu fihi muhana.
Bismillahirrahmanirrahim. Yudha'af lahul adzabu yaumal qiyamati wa yahlud fihi muhana. Terdapat di surat Al-Furqan ayat 69 juz 19. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kita? Santri RTQ Jabalur. Apa metodenya? Yambu'ah. Siapa mualifnya? Kiai Haji Muhammad Arwani Amin. Santri Jabalur. Aji. Santri Jabalur. Aji. Santri Jabalur. Aji.